नमस्कार। ये मेट्रो करिवे माने जो डबल इंजिन रो ओडिशा इंजिन ओडिशा रे मेट्रो प्रकल्प करिवो गोटे कथा नहीं माने छेली गोड़ को दंभ नहीं हाथी सुंड को बयना करवा कथा माने गोड़े छिड़ा हेले हाथी सुंडरे बसिबो बा हाथी सुंडरे टेकी नबो टेकी नेकी पिठिरे बसई दबो जदि छेली गोड़ भलिया टांक होइतिबो छिड़ा हबाकू दंभ नथिबो सी जदि हाथी सुंड को बयना करिवो ताले कोन हबो सेही अवस्था ହେଇଛି ओडिशा डबल इंजिन सरकार से स्वास्थ्य बीमा बीएसकेवाई हो बा जीएसकेवाई हो से प्रकल्प हो बा मेट्रो ट्रेन प्रकल्प हो ये सेठी जाइकरी पहुंची हाँ मेट्रो ट्रेन किंतु सरकार कहते आम बातिल करूँ ता भितरे गोटे पिकनिक स्पॉट भी अच्छे बातिल करना बा मेट्रो ट्रेन प्रकल्प आम मुंडरू ओल्हे ना या मझे गोटे पिकनिक स्पॉट अच्छे पिकनिक स्पॉट हूँ सारा देश में जोठी जोठी मेट्रो ट्रेन चली सेठिकी प्रतिनिधि माने छेक 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 होइकी जिबे बुलाबुली करिवे खा पियो करिवे होटल रे रहिबे कागज पत्र देखिबे रेल रे बुलिबे फेरिबे तापरे जदि कहिबे जे मेट्रो ट्रेन हबा दरकार ओडिसा रे ताहाले हुए तो सरकार चिंता करि पारंती एइटा होची केंच एइटा होची के किंतु मूल कथा होची ओडिशा रे मेट्रो ट्रेन रो स्वप्न देखिबा ओडिशावासी अधा होइकी रहीगला दले अछंती कहउछंती कोन भायबल नथिला प्रोजेक्ट इंग्लिश रे भायबल नथिला प्रोजेक्ट किंतु गुली रेलटा भायबल थिला जो 1,25,000 कोटी टंकार गुली रेल जापान रो प्रधानमंत्री आसिकी मोदी सहित गंगारे एमती करिकरी आळती बुलेइले जापान रो प्रोजेक्ट सेटा काले हेई थांता बा हबा चलीची सी गोटे से स्वप्न तांको देखा अलाउ कारण से माने गुजराती माने ओडिया को स्वप्न देखई देबे नाही यह होची तांकर संकल्प आम पाखरे आमे गरीब लोक आम पाखरे एते लोक नाहंती किंतु कागज पत्र रे एडवर्टाइजमेंट रे विज्ञापन रे पूरा इलास्टिक भलिया लंबी जाउची माने चुइंगम भलिया लंबी जाउची 2036 जेतु 1936 मसिया रे ओडिशा स्वतंत्र प्रदेश हेतिला तेणु ये स्वप्नर लंबा 2036 सुधा ये पूरा सुनार ओडिशा करदेवे आउ किछि वर्ष 2047 मसीह नरेंद्र मोदी भारत को हीरार भारत करदेवे तेणु 2036 जदि आपण स्वप्न देखुंत आपण माने सरकार जो स्वप्न घोषणा कर स्वप्न देखुंत से स्वप्नर तो पुणी माइलस्टोन तैयारी हबो से स्वप्नर तो पुणी खुंटी तैयारी हबो से स्वप्नर तो पुणी स्टेशन तैयारी हबो मात्र 20टा स्टेशन को लेकिन मेट्रो ट्रेन प्रकल्प आरंभ होइतिला हाँ गोटे हुए तो ईर्षान्वित हवार कारण थाई पारे जे नवीन बाबू जेहेतु प्रकल्प को आरंभ करथिले माने मोदींकर बुलेट ट्रेन प्रकल्प जदि कार्यकारी होता सेतबेलर डीपीआर अनुसार एवं आगकू मध्य सेतरे अधिका समय लागिबो विमान यात्रा ठारू अधिका पैसा पड़िबो विमान यात्रा ठारू से प्रोजेक्ट रो भायबिलिटी अच्छी भायबिलिटी नाही ओडिशा रे मेट्रो ट्रेन अल्प मेट्रो ट्रेन एका थेरे राताराती संपूर्ण जाल भलिया बिछई हो जाए मात्र 26 किलोमीटर रो प्रकल्प 6,256 कोटी टंका 20टा स्टेशन होता भुवनेश्वर विमान बंदर रु नंदनकानन बारंग होइकी त्रिशूलिया रे पहुंची था प्राथमिक भाव में ये अटकल होता प्रथम रू जो डबल इंजिन सरकार कहते दिल्ली इंजिन टा ओडिशार ये प्रकल्प को ग्रहण करुनथिला नाई नाई ये हो पारिबो नाही राज्य सरकार निष्पत्ति कले कंप्लीट तमाम खर्च ओडिशा वहन करिबो भारत वर्ष रे प्रथम थर पई एभली एक प्रकल्प होइतांता जहाकी संपूर्ण भावे राज्य द्वारा परिचालित अन्य राज्य माने मेट्रो प्रकल्प करिबा पई केंद्र को चिठी लिखिचंती केंद्र को दरखास्त पकईचंती केंद्र अनुमोदन मागिचंती सहायता मागिचंती वी आर ए फेडरल स्ट्रक्चर एथरे किछि असुविधा नाही एथरे किछि भूल नाही किंतु एबे तो डबल इंजिन स्लोगान चलीची माने जोठी आम इंजिन को वोट देन सेठी आमे तम मुह को चाहिबार नाही संभवतः सही विचार रे ओडिशार प्रोजेक्ट प्रकल्पटा बातिल हेतिला किंतु काम जनवरी 1, 2024 प्रकल्प शुभारंभ होता दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन सहित राजीनामा स्वाक्षरित होता
सेगाल इंडिया नामक एक कंपनी सहित मध्य से चुक्ति करिथिला जे 6टा स्टेशन करिथांता चुक्ति बातिल करदेला एवं केंद्र सरकार पार्लियामेंट रे गला मौसुमी अधिवेशन जो तथ्य देले से तथ्यरु जना पड़िला ओडिशा सरकार अनुमोदन पाई सेठी कागज खंडे पके ना प्रकृत कथा होउची एमाने एते लड़ई भितरे लिप्त एते क्षमता पाई लिप्त दिल्ली रो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस द्वारा रिमोट रे परिचालित होतबा गोटे सरकार ए कथा मुंडो को नै नथिले जे एहा कंप्लीट राज्य प्रकल्प थिला तेणु एमाने आवेदन करि नथिले जदिओ भाषण रे डबल इंजिन रास्ता घाट नाल नर्दमा गली कंदी जोठी देखिबे डबल फेस डबल होर्डिंग विराट विराट होर्डिंग लागिची ये रास्ता से दिगकू से रास्ता ये दिगकू प्राइम मिनिस्टर को फोटो चीफ मिनिस्टर को फोटो डबल इंजिन किंतु पछ इंजिन भाबी नथिला जे या पई आउ एक दरखास्त दबार आवश्यकता अछि पार्लियामेंट मौसुमी अधिवेशन जना पड़िला पाखापाखि 70टी राज्य सेठी भायबुल नॉन भायबुल बोली बीजेपी नेता माने कहि ना किंतु ओडिसा रे निज लोकंकर मुह को बंचेबा पाई निजर संभाव्य मंत्री पद आशा रे गोटे शब्द रे कहिदेले प्रोजेक्टटा भायबुल नथिला किंतु उपमुख्यमंत्री कहले ना ना आम लोक जिबे चेकचक होइकी बुलिबे देखिबे एठी किछि नीति नियम काम करेनी प्रथम कथा होची इच्छा शक्ति आम पखरे पैसा नहीं वर्षेरु अधिका हलानी सुप्रीम कोर्ट निर्देश देलेनी खणी शेष आदाय करबा पाई पुणी पिछला बाबत काहा मुंड को ढुकुनी काहार चिंता नहीं आम पाखे पैसा नहीं आम पाखे खणी अच्छी आम पाखे पानी अच्छी आमे पवन रे विष पीबू आमे पानी रे विष पीबू किंतु आम पाखे पैसा नहीं आम पाखे भायाबिलिटी नहीं मेट्रो प्रोजेक्ट एक्सटेंशन हुए सेतबेले सरकार निष्पत्ति करथिले मुंडली जाय जीवो नुआ सरकार कहले नहीं जदि प्रस्ताव आसुची नेताजी टर्मिनाल जाए कटक जीवो तेबे सेठिकी जाऊ ये गोटे कंप्लीट प्रोजेक्ट हैतांता पुरी कोणार्क खोर्धा रोड चिलिका ये समस्त को जोगाजोग करिथांता जोठी विकास कुहा जाए सेठी ये प्रथम पदक्षेप भाव में ग्रहण करा जाए टूरिज्म मध्य बा पर्यटन मध्य ओडिशा पाई धुआं सृष्टि करू नथिबा एक शिल्प जहाँ आंतर्जातिक संपर्क रे ओडिशा को बांधी रखे शिक्षा स्वास्थ्य गमनागमन स्वास्थ्य गुडुम कारण स्वास्थ्यर जो टिकी अभिवृद्धि आशा थिला बीएस कहे लोक टिके बंची गला भलिया आशा थिला सेतक सरकार खत्म करदेले कारण पुराना सरकार करथिले नुआ सरकार जो बीमा योजना ताकू जीए भोगीची जीए कार्ड खंडक धरीची सी जानी से विषय में आमे आसंता अध्याय विस्तृत भाव में आलोचना करी ये सरकार साधारण लोकर सरकार नुह प्रथम एक कथा को धरी नुह रास्ता घाटर जो अवस्था जयदेव विहार रुओ मुंडली जाए बा भुवनेश्वर अधा रास्तार जो अवस्था से रास्तार जी ऑफिस आवर रे जाइछि जी ऑफिस आवर रे फेरिछि से कथा जाने भुवनेश्वर सी गोटे फाड़ बाकी भुवनेश्वर आउ गोटे फाड़ भीड़ कमी था लोक शीघ्र पहुंची था विमान बंदर रे ओह्लांतु बा रेल स्टेशन रे ओह्लांतु निज गंतव्य स्थल रे अधिकांश लोक पहुंची पारि थांते से विचारधारा से मानसिकता सरकार ना केवल भाषण केवल डायलॉग बाजी कहली परा माने छेली टांक को दंभ नहीं जो कहती कौन छेली जमत पाଳ मोड़ते बलद कहीं लोड़ा पड़ते ये किंतु पाଳ तो मोड़ी पारे किंतु हाथी शुंड को बहिना करदे जे शोबाजी करदे आमे से प्रकल्प ओहरी ना नुआ सरकार आसिले कौन जना पड़ा जितेबाला घोषणा है जे एभली कौन प्रस्ताव ओडिशा सरकार पाखक आसी ना केंद्र सरकार पाखक सेतबेले नाना रूप नाना रंग नाना चेहरा बाहर किंतु नुआ सरकार आसबार 8 मास जाए काम कंप्लीट स्टे होगी रहा एबे कहते जे पुराना सरकार कहते उपरे नेबे आमे भावुचु तले नहीं जू माटी तले नहीं जू वर्षे लगिगला माने भाषण बाजी मारिबा पई स्क्रिप्ट लेखिया पई उपरे ना तले वर्षे लगिगला ये होची ये सरकार चेहरा ये सरकार चरित्र ये इंजिन गतिशीलता बंधुगण आमर गतिशीलता निर्भर करे आपणकर समर्थन उपर आपणकर समर्थन जो मैंने यूट्यूब रे देखुचंती सब्सक्राइब करना वर्तमान सुधा तले देखंतु गोटाए घंटी चिन्ह अच्छी से घंटी रे चाप दे आपण आम कार्यक्रम सब्सक्राइबर हो पारे जदि सब्सक्राइब करना तेबे विनीत अनुरोध दयाकोरी सब्सक्राइब करंतु कमेंट दिंतु निज पृष्ठारे शेयर करंतु निज बंधु पाखक आपको सामाजिक गणमाध्यम शेयर करांतु एबे आसीबा आलोच्य विषय वस्तु दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन जेतेबेले सेगाल इंडिया नामक कंपनी सहित पाखापाखि 900 कोटी टंकार चुक्ति बातिल कला
ସେତେବେଳେ ଜଣା ପଡ଼ିଲା ଇଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବାର ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଇଞ୍ଜିନ ଯୋଉଠି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ଲାଗିଥିଲା ସେ ରାଜ୍ୟ ମାନେ କହିଲେ ଆମେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ହକି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, ଆମ ଅଣ୍ଟାରେ ଦମ୍ଭ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଦୁଇ ଥର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ହକି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କଲା। ସେତେବେଳେ ଏମାନେ ପାଟି ଖୋଲିଲେ ନାହିଁ ଯେ ଏ ପଇସା କାହିଁକି ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି। ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ପଇସା ସବୁ ଲସ୍ ହେଇଯିବ, ଇଏ ପଇସା ଲସ୍ ଖାଇଯିବ। ଖଣି ପଛେ କିଏ ଖାଇଯାଉ, ଖଣି କମ୍ପାନୀରୁ ଆମେ ସେସ୍ ଆଦାୟ କରିବୁନି, ଆମ ଲୋକ ଦହଗଞ୍ଜ ହୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଶୋବାଜି କରିବୁ, ପ୍ରଫିଟ୍ ହବ ପ୍ରଫିଟ୍ ହବ ପ୍ରଫିଟ୍ ହବ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 8,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର 2ଟା ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଚଢ଼ନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବେଶ ପୋଷାକ ଚଷମା ଇଏ ସବୁ କଥା ତ ଅନ୍ୟ ବାଟରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରକୁ ଇଏ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ମନେ କରୁନୁ। କିନ୍ତୁ ଲସ୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ତାହେଲେ ଡାକ୍ତରଖାନା ବି ତ ଲସ୍, ସ୍କୁଲ ବି ତ ଲସ୍, କିଛି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ବିଶେଷ ଅସୁବିଧା ନଥିଲା। ସେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହଉ ବା ଇଏ ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍ କଥା ହଉ, ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିଥିଲା BSKY ନାଁରେ, ଆପଣ ତାର ନାଁ ବଦଳ କରିଦେଲେ, ସେଥିରେ କାହାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବିଜୁଙ୍କ ନାଁରେ ଯଦି ଗୋପବନ୍ଧୁ ହେଲା, ଯଦି ଯୋଜନାର ସୁଫଳ ସମାନ ତରିକାରେ ମିଳିଲା ବା ବେଟର ମିଳିଲା ଭଲ ମିଳିଲା, ତେବେ କାହାର କିଛି ସମସ୍ୟା ନଥିଲା। ତାକୁ ଗୋଟେ ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ବିଚାରଧାରାରେ ତାକୁ ନିକୃଷ୍ଟ କଲେ। ଯେତିକି ପଇସା ଓଡ଼ିଶା ରଖିଥିଲା ବଜେଟରେ ସେଟା ଆସୁରାନ୍ସ ଥିଲା, ସେ ପଇସା ଓଡ଼ିଶା ତା ହେଡ୍ ରଖିଥିଲା, ସେଇଥିରୁ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲା। ସେଥିରେ ବହୁତ ଡିଫେକ୍ଟ ଥିଲା, ବହୁତ ଭୁଲ ବଟକା ଥିଲା, ତା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଳ୍ପ ସେ କଥା ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଲୋକ ତ ଗୋଟେ ଟ୍ରାକ୍, ଆପଣ ତ ସେୟା କଲେ ନା, ଆପଣ ଅଲଗା କିଛି କଲେ କି, ଆପଣ କିଛି ଉନ୍ନତତର କଲେ କି? ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ନୂଆ ଇଞ୍ଜିନର ସରକାର, ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସରକାର, ସେଇ ଟ୍ରାକରେ ଗାଡ଼ି ଗଡ଼ୁଥିଲା, ସେଇ ଟ୍ରାକରେ ଗାଡ଼ିକି କେବଳ ଗଡ଼େଇ ଦେବାର ଥିଲା, ଗାଡ଼ି ସ୍ପିଡରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିକି ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନ ଘର ପିକଅପ୍ ନଉନଥିବା ଇଞ୍ଜିନଟାକୁ ଭର୍ତ୍ତି କଲେ, ଫିଟ୍ କଲେ। କ'ଣ ନା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଆମେ କଲୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୀମା ଯୋଜନା ଏଇଟା। ସେଟା ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୂଳ କଥା ହଉଛି ପଇସା ସେଠି ନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ବାଟରେ ଏ OTP ଦେ, ଅମୁକେ ଦେ, 8ଟା OTP ଆସିବା, ସେ ବିଷୟରେ ପରେ କେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେମିତି ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଲରେଡି ଆରମ୍ଭ ହେଇସାରିଥିଲା। 6ଟି ଷ୍ଟେସନ କରିବା ପାଇଁ, ଟର୍ନକି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ସେହେଗଲ ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ରେଲ କର୍ପୋରେସନ ଚୁକ୍ତିନାମା କରିସାରିଥିଲା। ସେ ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ବାତିଲ କରାଗଲା, କାରଣ ସରକାର ତ ମାଲ ଦେବେନି। ବିଗତ ସରକାର କିଛି ପଇସା ସାଂସନ କରିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ, 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 27 ମସିହା ସରକାର କହିଥିଲେ 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକେ ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ ଦେଖିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ନେଇକି ଓଡ଼ିଶାକୁ ପକ୍କା ହେଇଛି, ଇଏ ମହରଗରୁ ଯାଇ କାନ୍ତାରରେ ପଡ଼ିଛି, ସେତେବେଳେ ଲାଗୁଛି ଯେ କୋଉଠି ଡିଫେକ୍ଟ ଅଛି କି? ଏମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହେଇଥିବା ପ୍ରତିନିଧି ନୁହନ୍ତି କି? ଯଦି ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ହେଇଥାନ୍ତେ, ତେବେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତେ ସରକାରକୁ। ଆକ୍ରମଣର ଅର୍ଥ ନେଗେଟିଭ ନୁହଁ, ସକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ କହୁଛୁ ଯେ କାହିଁକି ଏ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବାତିଲ କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ DPR ତିଆରି ହେଇସାରିଛି, 2 ବର୍ଷ 2.5 ବର୍ଷ କାମ ହେଇସାରିଛି, ତା ପାଇଁ ମନୋନିବେଶ କରିସାରିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସେଥିପାଇଁ ଟାଇମ ଦେଇଛନ୍ତି, ପଇସା ଯାଇଛି, ଲୋକଙ୍କ ପଇସା। ତାପରେ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଗୋଟେ କମିଟି କରିବୁ, ସିଏ ବୁଲିବେ, ତାପରେ ତାଙ୍କ ମତ ଦେଲା ପରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବୁ ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ। ଯୋଉ 22ଟା ରାଜ୍ୟ ମେଟ୍ରୋ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ କ'ଣ ନୋକୁ ଆଶା କରିକି ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି, ନା ତାଙ୍କ ମାନସିକତାରେ ନୋ ଅଛି? ତ ଇଏ ନୋ କଥାଟା ଉଠୁଛି କାହିଁକି? ହ୍ୱାଇ ନଟ୍ ୟେସ୍? ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥାନ୍ତା, ମେଟ୍ରୋ ଏକ୍ସଟେନସନ ହେଇ ଚାଲେ। ଆପଣ ଯୋଉ 2036 ମସିହା କହୁଛନ୍ତି ଏପ୍ରିଲ 1 ମାନେ 2036 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ ମେଟ୍ରୋ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଏପ୍ରିଲ 1ରେ ସରିଯିବ। ସେ ମେଟ୍ରୋ ହଉ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହଉ, ଶିକ୍ଷା ହଉ, ପୁରୁଣା ସରକାର ଯୋଉ ମିନିମମ ୱେଜେସ୍ କରିଥିଲେ କହିଲେ ଆମେ ତାକୁ କରିଦେଲୁ। ପୁରୁଣା ସରକାର ଯୋଉ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ, ଯୋଉ ଢାଞ୍ଚାରେ କରିଥିଲେ, ତାକୁ ବିରୋଧାଭାସ ଥିଲା, କହିଲେ ଆମେ ତାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଦେଲୁ। କେବଳ ଖବର କାଗଜରେ ବିଜ୍ଞାପନ କହିଲୁ, ପୁରା ଗଳି କନ୍ଦିରେ ହୋର୍ଡିଂ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ଉପରେ ହୋର୍ଡିଂ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଇଏ ନାଳଟା ସିଆଡ଼ିକି, ସେ ନାଳଟା ଇଆଡ଼ିକି, 2 ଜଣଙ୍କର ମୁହଁ ରହିବ, ପ୍ରଚାର ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହଉନାହିଁ। ୟୁ ଆର୍ ବିଟ୍ରେଇଂ ଦ ପିପୁଲ, ଆପଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଧୋକା ଦଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନେବେ।